لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas pelajaran yang sangat penting yang jarang banget diketahui oleh kaum muslimin saat ini. Pelajaran tentang keajaiban dan mukjizat Al-Qur'an Al-Karim bersama Syekh Dr. Muhammad. Beliau akan membahas tentang mukjizat Al-Quran. Ila fadilati Syekh falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وأشكر أولا الإخوة الأفاضل الذين دعوني إلى التحدث عن الإعجاز القرآني الكريم. وأنا سعيد أن أتحدث من خلالهم إلى الأمة الإسلامية في إندونيسيا وفي خارج إندونيسيا إن شاء الله. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwasanya sangat senang, ya, intinya sangat senang bisa bermuajahah, bertatap muka walaupun melalui layar kaca kepada saudara-saudara beliau yang berada di Indonesia. Ya. Apalagi memang pembahasannya tentang keajaiban dan kemukjizatan Al-Quran Al-Karim. Beliau sangat senang berbicara kepada kita bangsa Indonesia dan kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Indonesia. Naam. لا شك أننا جميعا كمسلمين نؤمن بالإعجاز القرآني. نؤمن بأن في القرآن الكريم إعجازا لغويا وعلميا وبلاغيا وفكريا وإنسانيا، وإن كان موضوعنا هنا سينحصر في الإعجاز اللغوي. Kata beliau, kita selaku muslim tentunya sudah tahu bahwasanya Al-Quran Al-Karim ini adalah kitab yang penuh dengan mukjizat. Mukjizat baik mukjizat secara bahasa, mukjizat dalam hal kedokteran, mukjizat dalam adab, mukjizat dalam berbagai macam pengkabaran yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Ya, banyak hal-hal yang sudah Allah kabarkan di dalam Al-Quran belum terjadi ketika masa Nabi SAW. Tetapi kemudian ternyata terjadi sepeninggal Nabi SAW. Ini semua menunjukkan mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Al-Quran. Ya, tapi beliau nggak membahas semua mukjizat-mukjizat ini. Ya, di malam hari ini beliau akan fokus membahas tentang mukjizat Al-Quran Al-Karim dalam sisi bahasa. Nah. ومنذ كنت تلميذا في المدرسة كنت أتعلم من معلمي ومن والدي ومن الناس ومن الشيوخ أن لغة القرآن الكريم لغة إعجازية.
Kata beliau sejak لا يستطيع أحد أن يقلدها أبدا. Allahu Akbar. Kata beliau sejak kecil beliau mempelajari bahasa Arab. Sejak kecil sampai dewasa, semua guru-guru beliau mengatakan bahwasanya bahasa yang dimiliki oleh Al-Quran Al-Karim ini adalah mukjizat. Ya, bahasanya mukjizat. Dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk membuat atau menandingi kemukjizatan bahasa Al-Quran. Tidak ada satupun di antara manusia yang jumlahnya miliaran ini untuk membuat satu kitab suci atau satu kitab yang isinya menandingi ataupun minimal menyamai Al-Quran Al-Karim. Itu nggak ada yang mampu sampai saat dan detik ini. Nah, وكنت دائما أتساءل في نفسي كيف أستطيع أن أفهم لماذا كان القرآن معجزة. Beliau sampai berpikir ya dengan pemikiran yang dalam tentunya, ini Al-Quran kenapa bisa disebut sebagai kitab yang memiliki mukjizat? Apa alasan? Ya, apa dasar dan landasan sehingga Al-Quran Al-Karim ini disebut dengan kitab yang memiliki atau kitab mukjizat? Nah, فأنا أرى أنه لا يكفي للمسلم أن يؤمن بأن لغة القرآن لغة معجزة، بل عليه أن يفهم لماذا هي معجزة. Maka tidak cukup apabila seorang muslim hanya meyakini Al-Quran itu mukjizat, ya. Nggak cukup sekedar perkataan itu, ya, atau kabar seperti ini, tidak. Tetapi kewajiban dia adalah senantiasa bertanya dan menggali, ya, senantiasa mentadabburi dan mentafakuri kenapa bisa Al-Quran ini disebut sebagai kitab yang mukjizat. Nah, وهكذا بقيت أؤمن بأن لغة القرآن الكريم لغة معجزة فقط لأنني مسلم. أنت مسلم يا بسام؟ كنت أسأل نفسي أنت مسلم يا بسام؟ خلاص، إذا ينبغي أن تؤمن بأن لغة القرآن معجزة وهذا يكفي. Nah, ketika kita sudah mengaku bahwasanya diri kita sebagai mukmin muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup minimal-minimalnya adalah kita mengimani bahwasanya memanglah Al-Qur'an Al-Karim adalah kitab yang memiliki aneka ragam mukjizat, kelebihan yang tidak dimiliki oleh kitab yang lainnya. Nah, وعندما نضجت أكثر وأنا ما أزال في المدرسة صرت أسأل نفسي يا بسام، لا ينبغي أن تكتفي بأن تؤمن بأن لغة القرآن معجزة، بل يجب أن تبرهن. العصر اليوم ليس عصر الحفظ فقط، بل عصر البرهنة. اليوم نحن في عصر لغة الأرقام، فيجب أن تبرهن حتى تؤمن إيمانا صحيحا بالإعجاز القرآني. يجب أن تبرهن بالأرقام هذا الإعجاز. Bahkan beliau sejak kecil bertanya terus, ya, kenapa bisa Al-Quran disebut dengan kitab mukjizat, ya. Sampai beliau memiliki tasawur, ya, intinya harus betul-betul mengembangkan, ya, menggali, mendalami lagi, ya, sisi-sisi kemujizatan Al-Quran, menyebut, ya, sisi-sisi kemujizatan Al-Quran, mempelajari sisi kemujizatan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, Syekhana. وهكذا بعد أن أنهيت دراستي الثانوية في المدرسة وأصبحت مهيئا للدخول إلى الجامعة، اخترت أن أدخل فرع اللغة العربية وآدابها.
اللغة Maka العربية akhirnya وآدابها حتى أفهم لماذا كانت لغة القرآن الكريم معجزة. Allah Akbar. Akhirnya pertanyaan sejak kecil ini ya selalu menghampiri beliau ya sampai kemudian tibalah saatnya beliau lulus SMA. Akhirnya beliau memutuskan untuk masuk ke perguruan tinggi jurusan bahasa Arab ya sampai beliau menerima gelar doktor dalam bidang ini ya. Tujuan beliau mendalami bahasa Arab ini adalah untuk menggali pertanyaan yang senantiasa menghantui beliau ya. Bagaimana bisa kok Al-Qur'an ini disebut dengan kitab yang memiliki mukjizat-mukjizat. Ya, beliau mendalami bahasa demi bahasa yang dimiliki oleh Al-Qur'an Al-Karim. Naam. وهكذا دخلت قسم اللغة العربية في جامعة دمشق بسوريا، ودرست اللغة العربية وآدابها لمدة 5 سنوات هناك، وتخرجت من الجامعة وحصلت على الدرجة الجامعية الأولى، ولكنني وبصراحة لم أفهم بعد لماذا كانت لغة القرآن الكريم لغة إعجازية. Akhirnya ini kita back lagi. Akhirnya begitu masuk kampus, selesai S1 beliau 5 tahun ya di universitas salah satu di negeri Syam. Ya, begitu satunya di Fakultas Bahasa masih belum menemukan jawaban yang memuaskan diri beliau kenapa Al-Quran ini disebut kitab mukjizat. Naam. ولهذا قررت أن أتابع دراسة اللغة العربية وأنتقل من سوريا إلى مصر وأدرس في جامعة القاهرة الماجستير في اللغة العربية، وتخرجت من الماجستير ولكن ما أزال عاجزا عن فهم لماذا كانت لغة القرآن الكريم لغة إعجازية. طيب خلاص. سامحني والله شيخنا شبكة لا بأس لا بأس لا بأس، هذه حلقة تقريبا 10 دقائق، لا بأس. هكذا ما شاء الله جميلة جدا شيخنا. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله نواصل الأسبوع القادم شيخنا يوم الاثنين صح؟ إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا. اللهم مع السلامة. سامحنا والله شيخنا. ولا يهمك، إن شاء الله الأسبوع القادم تكون أحسن. هذه المقدمة يعني ممكن. نعم يعني هذه مقدمة. هذه مقدمة. نعم هذه مقدمة.